أهلا وسهلا أعزائي ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس فرونسي فاسيل. في الدرس هذا إن شاء الله غادي نشوفوا لا ديفيرونس entre qui et que. هاد لي دو برونون ريلاتيف اللي بزاف ديال الناس كيديروا خلط بيناتهم. الوغ خليكم معايا سنعود بعد لحظات. Alors, نبدأ الدرس على بركة الله. Définition. Qui et que, ce sont des pronoms relatifs qui servent à relier deux phrases afin d'éviter la répétition ou bien les répétitions. Donc, je vais vous dire qui et que, ce sont des pronoms relatifs اللي الهدف ديالهم هو يربطوا لنا ما بين جوج ديال الجمل من أجل تفادي التكرار، يعني تستعمل لربط جملتين في جملة واحدة لتفادي التكرار. باش يمكننا نفهمو مزيان نمشيو نشوفو أمثلة. Alors, exemple ديال لو pronom relatif qui. دونك كيما قلت لكم في الأول الهدف ديال لي pronom relatif qui et que هو يربطوا لنا ما بين جوج ديال الجمل باش في الأخير يعطيونا جملة واحدة من أجل تفادي التكرار. وهادشي اللي غادي نشوفو في لي زيكزومبل ديال لو pronom relatif qui. المثال الأول: Nous avons vu un film. Ce film est romantique. دونك عندنا جوج ديال الجمل من أجل تفادي التكرار. في هاد الحالة هادي غادي نستعملو لو pronom relatif qui. Et ça va donner en fin de compte: Nous avons vu un film qui est romantique. المثال الثاني: Cette femme parle arabe. Elle part demain au Maroc. Donc, après l'utilisation du pronom relatif qui, يعني من بعد الاستعمال ديال le pronom relatif qui غادي نقولوا الجملة التالية: Cette femme qui parle arabe part demain au Maroc. دونك نمشيو نشوفو دابا الشرح اللي غادي تفهموا فيه علاش استعملنا كي في هاد الحالات بجوج. Explication. Alors, القاعدة العامة كتقول qui est employé lorsque le pronom relatif a la fonction de sujet. Donc, فين تلقى un pronom relatif اللي الوظيفة ديالو في جملة معينة مثلا est un sujet. Dans ce cas-là, خصك تستعمل ضروري le pronom relatif qui. Exemple: Cette femme qui parle arabe part demain au Maroc. Alors, هذا هو المثال اللي شفنا قبل قليل. فهاد الجملة هذه cette femme est un sujet. Donc, le pronom relatif a la fonction de sujet. La raison pour laquelle on a utilisé le pronom relatif qui. ندوزو دابا للشرح ديال المثال الثاني. Nous avons vu un film qui est romantique. Alors, في هاد الجملة هادي le sujet هو un film. Donc, ضروري خصنا نستعملو le pronom relatif qui كما كتقول لنا القاعدة. نمشيو نشوفو دابا بعد الأمثلة اللي غنستعملو فيهم le pronom relatif que. J'ai trouvé les clés. Je cherchais ces clés depuis longtemps. Alors, باش يمكننا نتفاداو التكرار بحال الحالة ديال كي غادي نربطو ما بين جوج ديال هاد الجمل مي هاد المرة هادي en utilisant le pronom relatif que. J'ai trouvé les clés que je cherchais depuis longtemps. المثال الثاني: Tu as lu le livre. Je t'ai prêté ce livre. Tu as lu le livre que je t'ai prêté. نمشيو نشوفو دابا شرح اللي غادي تفهموا فيه علاش استعملنا لو pronom relatif que في les deux exemples précédents. Alors, que est employé lorsque le pronom relatif a la fonction de complément d'objet direct. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش شنو هو un complément d'objet direct،
يعني غير باش نقربكم اكثر باش يمكن لكم تتبعوا معنا في البرونون ريلاتيف كو. مثلا في العربيه كنقولوا اكل الطفل التفاحه، يعني التفاحه مفعول به في هذا لوكا هذا. دونك سي بريسك لو ميم كا اون فرونسي. مثلا كنقولوا جو مانج اون بوم. دونك اون بوم سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك بحال الا بغينا نقولوا مفعول به بالعربيه كومبليمون دوبجي ديريكت اون فرونسي. الوغ بالنسبه للقاعده ديالنا قالوا لنا بلي كنستعملوا كو فاش لو برونون ريلاتيف كتكون الوظيفه ديالو في جمله معينه ان كومبليمون دوبجي ديريكت. Exemple, j'ai trouvé les clés que je cherchais depuis longtemps. Donc هذا هو المثال اللي شفنا قبل قليل. Donc les clés في هذا لوكا هذا est un complément d'objet direct. دائما باش كيمكننا نعرفوا شنو هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت في اون تيل فراز كنطرحوا السؤال بكوا. دونك j'ai trouvé les clés. J'ai trouvé quoi? Bah tout simplement j'ai trouvé les clés. Donc les clés est un complément d'objet direct. داكشي علاش استعملنا في هاد الحالة هادي que et non pas qui. ندوزو للشرح ديال المثال الثاني. Tu as lu le livre que je t'ai prêté? Donc في هاد لو كا هذا le livre est un complément d'objet direct. Tout simplement كما قلت لكم قبيله يمكننا نعرفوا un complément d'objet direct tout en posant la question. Je t'ai prêté quoi? Je t'ai prêté le livre. Donc, c'est un complément d'objet direct, d'où l'utilisation du pronom relatif que. Alors, قبل ما نساليو الدرس ندوزو un petit récapitulatif ou là un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, le choix de qui ou que dépend de la fonction sujet complément d'objet direct. Donc, tout dépend de la fonction du pronom relatif. Autrement dit, في le cas d'un sujet كنستعملو le pronom relatif qui. Et في le cas d'un complément d'objet direct كنستعملو le pronom relatif que. فوالا خوتي وصلنا لنهاية الدرس رقم 11 من سلسلة دروس فرونسي فاسيل. إلا استفدتي وعجبتك طريقة الشرح ما تنساش تخلي لايك وكومنتير. ولا كانت هذه أول مرة كتدخل القناة فرونسي فاسيل فما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس باش يوصلوك دائما لي نوتيفيكاسيون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.